يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. چلے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے الدرس السادس. بعد التحیہ جی عبد الباقی. اچھا تو عبد الحادی ہے کیا؟ جی ایک ہی بات ہے. المشرف بعد التحیۃ. تحیہ کسے کہتے ہیں؟ سلام کو کہتے ہیں. بعد التحیۃ أأنتم المشتركون في رحلة الحج. أأنتم المشتركون في رحلة الحج. أحمد نعم. المشرف يعدهم کیا مطلب ہے؟ ہاں يعدهم ويناديهم ثم يقول أنتم الآن 18. أين حامد وعبد الباقي؟ حامد في المطعم أما عبد الباقي فقد ذهب إلى المصرف سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله. البراء حامد في المطعم أما عبد الباقي فقد ذهب إلى المصرف سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله. السلام. سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله کہ وہ دونوں 10 منٹ کے بعد آئیں گے. اس درس میں ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے. اب تک آپ لوگوں نے ماشاءاللہ صرف میں الفعل ماضی سے لے کر اسم الفاعل اسم المفعول تک آپ نے بنانا سیکھا ہے. فعل ماضی، پھر اس کے بعد مضارع کیسے بناتے ہیں، پھر ماضی مجہول، پھر مضارع مجہول، پھر ماضی منفی، مضارع منفی، پھر اس کے بعد فعل مضارع میں ہونے والی تبدیلیاں کہ فعل مضارع میں کیا کیا تبدیلیاں کیسے کیسے آتی ہیں. جیسے اگر جوازم آ جائے تو جزم ملتا ہے، نواصب آ جائے تو نصب ملتا ہے، یہ تبدیلیاں. پھر اسی طرح معنی میں ہونے والی تبدیلیاں سین اور صوفہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد فعل امر، فعل نہیں، پھر اس کے بعد اسم الفاعل کیسے بناتے ہیں، ثلاثی مجرد فعل سے کس وزن پر ہوتا ہے اور اس کا اسم المفعول کس وزن پر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھ لی. تو صرف میں ہم ایسے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، ماضی مجہول ہوتا ہے منفی وغیرہ سب، پھر مضارع مجہول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسم الفاعل ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اسم الفاعل ہوتا ہے، اسم المفعول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیکھتے ہیں ہم اسم الزمان واسم المکان کہ اسم زمان اور اسم مکان کہ ایک لفظ فعل سے ہم نے ماضی سے مضارع بنایا، مضارع سے امر بنایا، امر سے نہیں بنایا، نہیں سے پھر مطلب اس سے نہیں بنایا، اس کے بعد یہ مطلب ہے میری، یہ مراد ہے. تو آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ثلاثی مجرد کے جو افعال ہیں ان سے اسم المکان یا اسم الزمان کیسے بنایا جاتا ہے. اسم المکان اسم الزمان دونوں بھی اسم ہیں، یہ بناتے کیسے ہیں. پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کہتے کس کو ہیں. اسم الزمان ایسا اسم جس سے جگہ کا پتہ چلتا ہے، اسم المکان ایسا اسم جس سے مکان کا پتہ چلتا ہے نا جی. تو اسم الزمان اسم المکان دونوں کے لیے مطلب ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ یا تو جگہ کا معنی دے گا یا تو پھر وقت کا معنی دے گا. جیسے مطعم ہے، مطعم یہ کھانے کے وقت کو بھی بولتے ہیں اور کھانے کی جگہ کو بھی بولتے ہیں. مطبخ کھانا پکانے کی جگہ کو بھی بولتے ہیں اور کھانا پکانے کے وقت کو بھی بولتے ہیں. اسی طرح موعد مقررہ وقت کو بھی بولتے ہیں اور مقررہ جگہ کو بھی بولتے ہیں. اسی طرح مجلس مقرر بیٹھنے کی جگہ کو بھی بولتے ہیں اور بیٹھنے کے وقت کو بھی بولتے ہیں. تو ابھی میں نے دو وزن آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک میں نے کہہ دیا مطعم تو کیا وزن ہو گیا اس کا؟ مفعول وزن ہو گیا. اور ایک میں نے کہہ دیا مفعول تو کیا وزن ہو گیا؟ سوری مجلس تو کیا وزن ہو گیا اس کا؟
मफ़ईल वज़न हो गया मजलिस मफ़ईल। तो इस तरीके से इस्मुल ज़मानी व इस्मुल मकान के दो वजन हैं, एक है मफ़अल और एक है मफ़ईल। मफ़अलुन व मफ़ईलुन, मफ़अलुन व मफ़ईलुन। अच्छा, सवाल ये है कि आखिर हम मफ़अल के वजन पर कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और मफ़ईल के वजन पर इस्मुल ज़मान व इस्मुल मकान को कब लाएंगे? अहम सवाल है ना कि मैंने दो वजन बता दिए इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान के, लेकिन किस वक्त हम इस इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान को मफ़अल के वजन पर लाएंगे और कब हम इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान को मफ़ईल के वजन पर लाएंगे, ये अहम सवाल है। तो ये ज़रा सा आपको सीखने की जरूरत है। कुछ नहीं है, अगर मैं एक मिसाल देता हूं, आप खुद उससे कायदा बना सकते हैं। जैसे आप लोग तवाफ के बाद जहां पर दौड़ लगाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? मस्आ बोलते हैं, मस्आ बोलते हैं। जहां पर आप लोग खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं? मल्अब बोलते हैं। तो ये मफ़अल के वजन पर है। आप इसको सामने रखकर आप कायदा बनाइए। मैंने दो मिसालें आपके सामने रखी, एक मस्आ की और एक मल्अब की। लइब यलअबु जी, बारकल्लाहु फीक। इसी तरह एक और मिसाल देता हूं मैं, मतबख। मैंने मिसालें दी, कायदा आपको बनाने पर आप पर छोड़ दिया, आप कायदा बनाएं। मैंने मिसालें दी, तीन मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। पहले मफ़अल के वजन पर किन अफ़आल से इस्मुल मकान इस्मुल ज़मान बनता है? किन अफ़आल से इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान मफ़अल के वजन पर आता है? उसकी मैंने तीन मिसालें आपके सामने रखी हैं और तीनों मिसालों को सामने रखकर आप खुद कायदा बनाएं। एक मस्आ और मतबख और मल्अब जी, कायदा बनाएं। लअब नहीं, लइब यलअबु, लइब यलअबु। बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल। एक फायदा ये बन गया अभी, ख़वातीन तवज्जो दें, एक फायदा अभी ये बना मल्अब को सामने रखकर कि अगर फ़िअलुल मुदारिअ का ऐनुल फ़िअल मफ्तूह हो, फ़िअल मुदारिअ का ऐनुल फ़िअल मफ्तूह हो, तो मफ़अल के वजन पर उसका इस्मुल मकान इस्मुल ज़मान बनेगा। फ़िअल मुदारिअ का जैसे ज़हब यज़हबु, मफ़अल के वजन पर आएगा, मफ़अल के वजन पर आएगा, मफ़अल के वजन पर आएगा मज़हब। ज़हब यज़हबु से क्यों? क्योंकि फ़िअल मुदारिअ का ऐन कलिमा मफ्तूह है। फ़िअल मुदारिअ का ऐन कलिमा अगर मफ्तूह हो तो मफ़अल के वजन पर आएगा। ये कायदा बन गया। चलो, कायदा यही है, बस आप और थोड़ा सा बदलें। मतबख को सामने रखकर तबखा यतबुखु है, तबखा यतबुखु है, ऐनुल फ़िअल मज़मूम है, ऐन कलिमा मज़मूम है, तो भी हमने क्या बनाया? मफ़अल के वजन पर बनाया। तो पता ये चला कि फ़िअल मुदारिअ का ऐन कलिमा मफ्तूह हो या मज़मूम हो, फ़िअल मुदारिअ का ऐन कलिमा मफ्तूह हो या मज़मूम हो, तो इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान किस वजन पर आएगा? मफ़अल के वजन पर आएगा। तो उसके बाद और क्या मिसाल दी थी मैंने? मस्आ, मस्आ, मसार नहीं बोला, मस्आ बोला। हाँ, जहाँ पर सफा मरवा के दरमियान सही जो लगाते हैं उसको मस्आ कहा जाता है। मैंने कहा मल्अब, आपने कायदा बनाया कि अगर फ़िअल मुदारिअ का ऐन कलिमा मफ्तूह हो तो मफ़अल के वजन पर आएगा, ठीक है, मफ़अल के वजन पर आएगा। उसके बाद मैंने मतबख की मिसाल दी, ठीक है, मतबख कि इससे ये पता चला कि ऐन कलिमा अगर मज़मूम हो तो भी मफ़अल के वजन पर आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों ने बनाई। तीसरी मिसाल क्या दी थी? मस्आ दी थी। तीसरी मिसाल मैंने दी मस्आ की। ये किससे बनाए?
جی سعى يسعى، يسعي يسعى. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نوعیت ہے؟ یہ فعل کی کون سی نوعیت ہے؟ ناقص ہے. ناقص ہے. یہ فعل کی کون سی نوعیت ہے؟ یہ فعل ناقص ہے. تو قاعدہ بنائیے، فعل ناقص ہو تو اس کا اسم الزمان اسم المکان بھی مفعول کے وزن پر آتا ہے. بس یہی قاعدہ ہے. فعل ناقص چاہے اس کا عین کلمہ کچھ بھی ہو، جیسے جرا یجری، مجرا. جرا یجری سے حالانکہ عین کلمہ مکسور ہے مجرا. تو فعل ناقص اگر ہو، فعل دوڑنے کی جگہ یا دوڑنے کا وقت، مجرا. تو قاعدہ ابھی یہ بنا، آپ لوگوں نے یہ قاعدہ بنایا مثالوں کو سامنے رکھ کر. ٹھیک، مثال ہم نے سامنے رکھی کیونکہ امتحان بولتے ہیں نا، تو اس طرح بھی امتحان ہو سکتا ہے. مثال دے کر بولیں گے اس میں کیا فائدہ پایا جاتا ہے. وہ تو میں دیتا ہوں شاید اس طرح نا، کہ مثال دے کر کہ اس کے اندر سے استخرج القواعد من الامثلة الآتية. اس کلاس میں ایسے نہیں ہوگا کیا؟ چلیں یہ بھی ایک ماڈل پیپر میں اس کو شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں آسان ہو جاتا ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے. مثال میں نے دی، قاعدہ آپ نے بنایا کہ فعل ناقص ہو، عین الفعل کی حرکت کچھ بھی ہو تو وہ مفعول کے وزن پر بنے گا. ٹھیک، اور اسی طرح یعنی اسم الزمان اسم المکان. اسی طرح اگر فعل مضارع ہو، فعل صحیح ہے، تو عین الفعل اگر مفتوح ہو یا عین الفعل اگر مضموم ہو تو کس وزن پر بنے گا؟ مفعول کے وزن پر بنے گا. ہاں یہاں پر قاعدہ ہے، دیکھیے. ہاں دیکھیے، الفعل مضارع كان الفعل ناقصا، اگر فعل ناقص ہو تو مجرا من جرا یجری. اور اسی طرح اگر فعل مضارع مفتوح العین یا مضموم العین، جو قاعدہ آپ نے بنایا نا وہی قاعدہ یہاں پر ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح قاعدہ بنایا کہ عین الفعل مفتوح ہو مضارع کا یا مضموم ہو تو پھر وہ مفعول کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے، دوسرا وزن کیا تھا ہمارے پاس اسم الزمان اسم المکان کا؟ مفعول. دوسرا وزن مفعول تھا. تو مفعول کے وزن پر کون سے افعال آتے ہیں؟ کتاب ہی میں قاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اس میں، کہ كان الفعل الصحيح الآخر مكسور العين، يعني كان الفعل الصحيح الآخر مكسور العين في المضارع نحو مجلس من جلس يجلس. کہ فعل صحیح ہو لیکن مکسور العین ہو، صحیح الآخر ہو. صحیح الآخر ہو کیا مطلب؟ صحیح الآخر ہو، آخر میں حرف علت نہ ہو. یہ صحیح الآخر، آخر میں حرف علت نہ ہو اور مکسور العین ہو، یعنی عین کلمہ مکسور ہو. دیکھیں فرق، دیکھیں قاعدہ میں بتا رہا ہوں، بعد میں مثال پیش کروں گا تو کتنی دقت ہو رہی ہے. میں مثال پیش کر دیتا، قاعدہ آپ بناتے اور آسان ہو جاتا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ میں کہتا کہ چلو جلس یجلس، قاعدہ بنایا مجلس، تو آپ قاعدہ بنائیے. ہاں مفعول کے وزن پر ہوگا. اب انہوں نے اضافہ کیوں کیا کہ الفعل الصحیح الآخر ہو؟ اس لیے اضافہ کیا کیونکہ فعل ناقص بھی اس طرح ہو سکتا ہے جس کا عین الفعل مکسور ہو سکتا ہے نا. فعل ناقص بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کا عین الفعل مکسور ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ چیز ذکر کر دی کہ الفعل الصحیح الآخر مکسور العین کہا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ فعل ناقص ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا چاہے عین الفعل کی حرکت کچھ بھی ہو. جب ہم نے اوپر سمجھ لیا اس چیز کو تو پھر نیچے اس کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، الفعل الصحیح الآخر کہ فعل صحیح الآخر ہو، مکسور العین ہو، اتنا کافی ہے کہ مکسور العین ہو اگر تو پھر وہ مفعول کے وزن پر اس کا اسم المکان یا اسم الزمان آئے گا، جیسے جلس یجلس مجلس. اس کے بعد دوسرا کیا ہے یہاں پر دیکھیے، او کان مثالا صحیح الآخر، مثال ہو صحیح الآخر ہو. ایسی کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ پھر سے وہی بات آ جاتی ہے نا. ہاں پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو پھر ناقص میں سے ہو جائے گا. ہاں بھلے مثال ہو، ہاں بھلے مثال ہو
मतलब है एक साथ मिसाल भी होता है और एक साथ उसी को हम क्या कहते हैं, जब मिसाल और नाकिस मिलके हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, लफीफ कह देते हैं उसको। वफा यफी वक़ा यक़ी से हम उसको लफीफ कह देते हैं, तो मिसाल भी होता है और नाकिस भी होता है। जी मिसालन सहीहल आखिरी, मिसाल हो और सहीहुल आखिर हो, जैसे वक़फ़ा से मौक़िफ़ और वदअ से मौदिउन। तो मौक़िफ़ुन रुकने की जगह को भी बोलते हैं और रुकने के वक्त को भी बोलते हैं, इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान है वो। इसी तरह मौदिउन मिन वदअ यदअ, मिन वदअ यदअ, तो मौदिउन, मौदिउन रखने की जगह भी है और रखने का वक्त भी है। तो ये मफ़ईल और मफ़ईल के वजन पर इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान का जो वजन है वो मफ़ईल और मफ़ईल है। इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान, इस्मुल ज़मान ऐसा इस्म जो आपको काम का वक्त बताता हो, और इस्मुल मकान ऐसा इस्म जो आपको काम की जगह बताता हो, और दोनों का वजन है इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान का मफ़अलुन या मफ़इलुन। मफ़अलुन किन अफ़आल से हम मफ़अल के वजन पर इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान लाएंगे? अगर फ़िल नाक़िस हो तो इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान मफ़अल के वजन पर होता है, जैसे सआ से मसआ और जरा से मजरा। इसी तरह अगर फ़िल मुदारिअ मफ़तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन हो, मफ़तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन हो, ठीक, तो वो क्या बनता है, उसका वजन क्या होता है? मफ़अल के वजन पर होता है। इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान मफ़अल के वजन पर होता है। और मफ़इल के वजन पर कब आता है इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान, या किन अफ़आल से आता है? तो किन अफ़आल से? फ़िल सही हो, हाँ मकसूरुल ऐन हो, फ़िल सही मकसूरुल ऐन हो तो इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान मफ़इलुन के वजन पर आता है, जैसे जलसा से मजलिसुन और दरबा से मदरिबुन, दरबा से मदरिबुन। और इसी तरह अगर फ़िल मिसाल है लेकिन सहीहुल आखिर है, जरूरत नहीं बोलने की, सहीहुल आखिर बोलेंगे तो नाक़िस हो जाएगा, इसीलिए काफी इतना कहना कि अगर फ़िल मिसाल हो, अगर मिसाल हो तो उसका इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान भी किस वजन पर आता है? मफ़इल के वजन पर आता है, जैसे मौदिउन और मौक़िफ़ुन। और आखिर में लिखा है कि कुछ अस्मा या कुछ इसमें ज़मान इसमें मकान ऐसे हैं जिनके साथ ता मरबूता भी लगता है। कुछ ऐसे हैं, बस कुछ है बस जो कि मशहूर है। मदरसतुन, दरस यदरुसु से पढ़ने की जगह या वक्त, मदरस होता है असल में, मदरसुन है ना मफ़अल के वजन पर, लेकिन ता मरबूता लग गया तो मदरसतुन हो गया। इसी तरह हकम यहकुमु, फैसला करने का वक्त या फैसला करने की जगह क्या है, वो महकमुन होना चाहिए, तो ता मरबूता लग गया तो महकमतुन हो गया। इसी तरह लिखने की जगह या लिखने का वक्त कतबा यक्तुबु से मक्तबुन होना चाहिए, है ना, तो मक्तबतुन, किताबें जहां पर पढ़ी जाती हैं। इसी तरह नज़ला यंज़िलु, नज़ला यंज़िलु उतरने की जगह, तो मंजिल, उतरने की जगह या वक्त मंजिलतुन भी कहा जाता है। तो आप पूछ ले कोई कि जो है मदरसतुन क्या है, तो आप कहें देखिए इस्मुल ज़मान है और इस्मुल मकान भी है, मतलब फिर ता मरबूता बोले हाँ बाज़ इस्मुल ज़मान या इस्मुल मकान ऐसे हैं जिनमें ता मरबूता जिनसे लगता है, यानी जिनमें ता मरबूता आता है बस, जैसे मदरसतुन, महकमतुन, मक्तबतुन, मंजिलतुन। तो मतअम मैंने वक्त के लिए लिया है या जगह के लिए लिया है, ये कैसे पता चलेगा? सियाक़ सबक़ से पता चलेगा। इन्ना मौइदहुम अस्सुब्ह, अलैसा अस्सुब्ह बिक़रीब, मौइदहुम है ना जी, मौइदहुम, तो वहां पर हम वक्त मुक़र्ररा लेंगे या जगह मुराद लेंगे? वक्त मुक़र्ररा लेंगे हम लोग। तो सियाक़ सबक़ से पता चल जाता है कि यहाँ पर जगह मुराद है या वक्त मुराद है। मसलन अगर मैं कहूँ कि अगर ये कहूँ कि मजलिसी फिल मसा, मजलिसी फिल मसा, तो क्या समझेंगे आप? शाम को मेरी बैठक होगी।
ہاں میرے بیٹھنے کا وقت جو ہے نا وہ شام کا ہے، ٹھیک ہے، میں شام میں ہوتا ہوں، بس یہ مطلب ہے. اگر میں کہوں کہ مجلسی فی المرکز تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ جگہ مراد لیں گے آپ اس سے. تو ایسے سیاق و سباق سے آپ سمجھ جائیں گے. چلیں آگے پڑھیں. یجب ہاں دیکھیں امستعدون انتم، اس سے پہلے کیا تھا؟ سيأتيان بعد 10 دقائق، بعد 10 دقائق ان شاء الله. امستعدون انتم الحسن ان شاء الله. علي متى السفر ان شاء الله؟ المشرف في الساعة الثالثة بإذن الله. أحمد أين نلتقي؟ أين نلتقي؟ المشرف نلتقي في موقف السيارة بالجامعة. تو یہاں پر اسم الزمان اسم المکان ہے، مکان اسم المکان مکان ہے. يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة. یہاں پر زمان ہے. هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجع. اسم المکان مہجع، مهجع بھی ہے، مدخل بھی ہے، جی دونوں. اسم المکان. زملاؤنا جی جی. اب اگر میں پوچھوں کہ جو ہے نا یہاں یأتی یہ کون سا فعل ہے، تو ابھی آپ نے پڑھا نا، جنہوں نے پڑھا وہ جواب دیں کہ یأتی یہ کیا ہے. یہ ذرا سے اس کے بارے میں بتائیں، اس کا اعراب کیا ہے، یہ کون سا فعل ماضی ہے، امر ہے، نہیں ہے، مضارع ہے، کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع ہے. مضارع ہے تو پھر مضارع مرفوع ہوتا ہے. یہ کیا مکسور ہے حرف، مطلب یہ مجرور ہے، یہ ناقص ہے. تو اچھا، تو لما کیا کرتا ہے؟ لما کا عمل کیا ہے؟ پھر سے بولیں. اداۃ جزم یا پھر جازم بولیے بس. جی يأتي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. طيب من جزم؟ لما، يعني لما تجزم الفعل المضارع. لما یہ فعل مضارع کو جزم بھی دیتا ہے. ٹھیک، اور کیا کرتا ہے یہ؟ اور کیا کرتا ہے؟ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. جی مضارع میں حالانکہ دونوں زمانے ہیں، لیکن لم اور لما جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو ماضی منفی کا معنی دیتے ہیں. لیکن لم اور لما میں یہ فرق ہے کہ لم یفعل نہیں کیا، لما یفعل ابھی تک نہیں کیا، ایسے ہے. تو لما یاتی ابھی تک نہیں آئے. کہا نا اگر کام نہیں ہوا لم یفعل، ابھی تک نہیں ہوا لما یفعل. لم کتب پھر مضارع پر آتے ہیں، ماضی پر نہیں. ہاں لم یکتب لما یکتب. لم نکتب ہم نہیں لکھے، لما نکتب ابھی تک ہم نہیں لکھے. لم ندرس ہم نہیں پڑھے، لما ندرس ہم ابھی تک نہیں پڑھے. ہاں ٹھیک ہے. لما یأتی کیا ابھی تک وہ نہیں آئے. چلیے لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجع الثاني المشرف. یہ پڑھ لیا تھا یا میں پڑھنا شروع کر دیا؟ اچھا. أولئك سيلحقون بنا عند محطة، دیکھیں عند
महत्ततिल क़ितारिल क़दीम, कहाँ यहाँ पर कहाँ पर है इस्मुल मकान या इस्मुल ज़मान? महत्ता। तो उलाइका सयल्हक़ून बिना, वो मिल लेंगे हमसे वहाँ, यह मतलब है। कहाँ मिलेंगे? पुरानी ट्रेन के पुराने रेलवे स्टेशन पर। ऐसा नहीं बोलना पुराने ट्रेन के स्टेशन पर, यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे लिखने वाले मुझसे बहुत ही बड़े उस्ताद हैं, अरबी के उस्ताद हैं, शायद किताबत की गलती हुई हो। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए इंदा महत्ततिल क़ितारी अल क़दीमती। तो इससे ये माना होगा कि पुराने रेलवे स्टेशन पर। अगर हम बोलेंगे महत्ततिल क़ितारिल क़दीमी, पुरानी रेल के स्टेशन पर, ये होगा जहाँ से पुरानी रेल आती है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराना रेलवे स्टेशन ये तो मुमकिन है, लेकिन ये पुरानी रेल का स्टेशन, तो इसको आप लोग कदीमती बना लें, पहले अपने पास बना लें, किताब में मत बनाएं। यहाँ पर मुदाफ मुदाफ है। हाँ, शेख का शरीफ बेटा, कैसे बनाएंगे आप? हाँ, वलदुश शेखी अश-शरीफ या अल-करीम, ठीक है, इब्न शेखी अल-करीम। तो इब्न ये करीम या शरीफ इब्न की सिफत है। तो यहाँ पर कदीमती होना चाहिए। ये किताबत की गलती हुई है जिसकी इस्लाह बाद में कर दी गई है नए एडिशन में। चलो, हत्ता से है रखना, हत्ता यहुत्तु के माने रखना है, ये फ़ेल मुदाअफ है, ठीक है। तो उससे है महत्ता, हत्ता के माने रखना है, ट्रेन के रखने की जगह। हाँ जी, ट्रेन के रखने की जगह जी, मजहूल हो जाएगा वो। हुत्ता, उसका हत्ता का मजहूल है हुत्ता, युहत्तु। पेट्रोल स्टेशन और फिर हत्ता यहुत्तु है ना, हत्ता यहुत्तु है, तो उसका अम्र भी आ जाता है हुत्ता, जैसे हुज्जत, हाँ रखो, इसे ये लोग आम जबान में बोलते हैं हुत्त होना। हत्ता यहुत्तु से बना है महत्ततुन, इस्मुल आल यानी इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान महत्ततुन है। मैं कह रहा था, किसी ने पूछा कि हुत्ता भी हो सकता है, तो मैंने कहा कि हुत्ता हो सकता है, वो फिर मजहूल बन जाएगा, हत्ता का फिर मजहूल हुत्ता हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने कहा यहुत्तु से अम्र बनाइए, यहुत्तु से अम्र किस तरह बनेगा? एयरपोर्ट को मतार कहते हैं, एयरपोर्ट को हम मतार कहते हैं। मतार की क्या माने? तार से मतार है, वो भी वही है, इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान है, उड़ने की जगह या उड़ने का वक्त, उड़ने की जगह या उड़ने का वक्त है। तो वहां ट्रेनें रखी जाती है, वहां प्लेन भी प्लेन होते हैं, लेकिन वहां से उड़ते हैं। तो अब ये तो नहीं बोले ट्रेन चलने की जगह को हम महत्ता बोलेंगे, ठीक। तो यहुत्तु का अम्र क्या बनेगा? पिछले ही हफ्ते मैंने शायद सिखाया था अम्र बनाना, किस तरह बनाएंगे? हुत्ता, बस हज यहुज्जु से हुज्जा, हज करो, आसान तरीका है। अलामत मुजारे को हटा दे, ये यहुत्तु मुदाफ है, अलामत मुजारे को हटा दें, फाउल फेल मुतहर्रिक हो तो आपको अलिफ लाने की जरूरत नहीं है, हमज़तुल वस्ल लाने की जरूरत नहीं है। तो यहुत्तु को, यहुत्तु से अगर या को हटा देंगे तो हुत्तु हो जाएगा। तो आखिर में सुकून देना है आपको, आप सुकून नहीं दे सकते वहां पर, फिर मुदाअफ है तो हुज्जा हुत्ता। हाँ हाँ, वल मसह इब्राहीम कम हुम, क्या मतलब? अल मुशरिक हुम अशरत, अम्रुन, अम्रुन, और अम्र का फायदा भी आप लोग पढ़ चुके हैं ना। हाँ, इसको अमरू नहीं पढ़ना, हाँ अमरू नहीं पढ़ना इसको, ये वाव नहीं पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। और ये मुनसरिफ इसम है, उमर और अम्र में फर्क करने के लिए वाव लिखा जाता है। ये मुनसरिफ है जबकि उमर गैर मुनसरिफ है, फ़ाल की वजह होने की वजह से। तो ये अमरुन है, इस पर सारी हरकतें आती हैं, अमरुन, अमरिन, अमरन, ठीक। ये वाव से फर्क करने के लिए लिखा गया है, ना कि पढ़ने के लिए। बाद में इसको अमरू पढ़ते हैं, तो अमरू नहीं पढ़ना है इसको। हाँ, वाव खामोश है, पढ़ा नहीं जाएगा उसको। तो अम्र इब्न अल-आस, अम्र इब्न अल-आस ऐसे लिखा है था वाव के साथ, तो अमरू इब्न अल-आस पढ़ते हैं, गलत है। तो अमरुन, हम इसको पढ़ेंगे अमरुन, वाव को पढ़ा मैंने
नहीं, तो अम्रुन भी नहीं बोलना, अम्रुन। नहनु ذاهبون في اليوم السابع अख्शा अन यकून الزحام शदीदन। अगर पूछ लो से शदीदन को नस्ब क्यों मिला या ज़िहाम को रफा क्यों मिला? जी, काने की वजह से, वो अन की वजह से। यकून को जो नस्ब मिला है वो अन की वजह से है, ठीक है। शदीदन को जो नस्ब मिला है वो काने की वजह से, यानी ज़िहाम को शदद रफा मिला है काने की वजह से, क्योंकि वो इसम कान है वो खबर कान है। फिल मताफ़ वल मसआ, तो अल मताफ़ और अल मसआ भी इसमो मकान है जी, इस्मुल मकान इस्मुल ज़मान है। चलिए आगे पढ़ें। ताफ से है, ताफ़ यतूफ़ु से, ताफ से ताफ़ यतूफ़ु, देखिए ऐनुल फ़िअल मज़मूम है जी, तो मताफ़ बना जी। चलिए जी, ला तख़फ़ अल्लाहुल मुयस्सिर। अना ज़ाहिबुन इला मक्तबी, मक्तबी यानी मक्तबुन भी इस्मुल मकान या इस्मुल ज़मान है। ला तंसौ अन्ना मौइदना, ला तंसौ ये क्या है? ना भूलो, क्या है ये? कौन सा फ़िल है? माज़ी है, मुज़ारे है, अम्र है? अल फ़िअल नहीं, फ़िअल नहीं है। नहीं ला तंसौ मत भूलो, अन्ना मौइदना, मौइदुन भी इस्मुल ज़मान इस्मुल मकान है। अस्साअतु अस्सानियतु, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि अस्साअतु अस्सानियतु को रफ़ा क्यों मिला है? चलिए ख़वातीन ने जवाब दे दिया, इन अन्ना की वो खबर है। वन्निस्फ़ु फ़ी मौक़िफ़ि सय्यारत सय्याराति इंशाअल्लाह। सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ से करें, ये सब तो कर लिया आप लोगों ने। यहाँ से तमरीन उस से करें जल्दी से। صغ أسماء الزمان والمكان من الأفعال الآتية يأتي أفعال की सिफत है ये من الأفعال الآتية जी जल्दी से मसा चले आपके बाद जल्दी जल्दी मलहा जल्दी आपके बाद मर मरमा जी आपके बाद फेंकने की जगह या वक्त जी चले बद हजरात तबख यतबखु मतबखु जी मतबख आवा यावी मावा ما هو अवा है वो आवा नहीं अवा यावी आवा यावी मावा ما هو जी आवा मतलब पनाह देना पनाह पनाह गाह पनाह वही ठिकाना पनाह गाह एक ही चीज है जन्नतुल मावा जी ठिकाना है हाँ जी ठिकाना जो पनाहगाह होती है वो ठिकाना ही होता है मक़अद क़अद यक़अद मक़अद जी बैठने की जगह है नफ़ा यनफ़ी मन मन मनफ़ा होगा ना क्यों मनफ़ा होगा क्यों मनफ़ा होगा फ़िल नाक़िस है इसलिए ऐसे क्या माना अब नफ़ा यनफ़ी रोकने के माने में है मना करना रोकना मन मन ऐसी मनफ़ा बोलेंगे ऐसी जगह जिससे रोक दिया गया है या फिर वो वक्त जिसमें जिस वक्त से रोका गया है दोनों के लिए मनफ़ा इस्तेमाल होता है जी जल्दी से हाँ ये मना कर देना मतलब नफी करना तो इसी भी बोलते हैं नेगेट करना नफी करना उसकी हाँ रोकने का माना नहीं आएगा उसमें नहा इन्हें उससे वो नेगेट करना बोलेंगे वो मना करना सही है चल लहा यलहू खेल मजाक करना हंसी मजाक करना लहवुन जी जी महजाओ सही है चलिए ख़वातीन जल्दी से आजा सर क्या माना हजा रहना सकना के माने में है सकना जी। हॉस्टल उसी से ख़वातीन जल्दी से उभारो कान यकूनु मकान हाँ ये तो नमूदज है मर्रा यमुर्रु ममर्रु अब आगे का बताएं आप कामा यकूमु
मकाम बनाया आपने। चले आपके बाद जी, आपके बाद ताफ यतूफ मताफुन जी, ज़ारा यज़ूरु मज़ारुन जी, वही मज़ार के बारे में जी, हल्ला यहुल्लु, फिर से हल्ला यहुल्लु, उतरने की जगह, हल्ला यहुल्लु के माने उतरना, ठीक है। तो महल्लुन, हाँ बहुत सारे लोग जाके उतरते हैं वहाँ जी, बहुत सारे लोग उतरते हैं जाकर। महल है वो, वही है ना ताजमहल। हाँ बोल सकते हैं महल जी। आगे जल्दी से, कर्रा यकर्रु, कर्रा यकर्रु जी, मकर्रुन सही है। आपके बाद महत्तुन, लेकिन यहाँ पर मरबूता लगेगा जी। चलिए आगे आपके बाद वलद यलिदु मौलिदुन, मौलिदुन तो मौलिद पैदा होने की जगह या पैदा होने का टाइम जी। आपके बाद रजअ यरजिउ मरजिउन जी। आपके बाद वरद यरिदु मौलिदुन जी। मौलिद वरद आना, मौलिद आने की जगह, हाँ। अब उसके बाद है मर्द पढ़ेंगे आप। सरफा यसरिफु मसरिफु, मसरिफुन जी। अल्फाज के माने नहीं पता तो पूछ लें। वक़फ़ा यक़िफ़ु मौक़िफ़, सरफ इस्तेमाल कर चेंज करना, चेंज करना। घर वाली सरफ तो नहीं है ना? हाँ घर वाली सरफ नहीं, बैंक वाले सरफ है, बैंक वाले जी। वक़फ़ा यक़िफ़ु मौक़िफ़ जी, वक़फ़ यक़िफ़ु मौक़िफ़ुन, मारिदुन तो इसीलिए शोरूम को जो है ना मारिद कहा जाता है। कुछ लोग उसको महाराज बोलते हैं। मारिदुल कुतुब है वो, जब किताबों का वो एग्जीबिशन लगता है, या फिर शोरूम को भी जहाँ पर चीजें शो की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, पेश की जाती हैं। हाँ जी, तो मारिद है वो, हाँ जी। लिखा होता है ना, देखा ना मारिदुद्दौहा जी जी, तो मारिदुद्दौहा है वो जी। सारी मारिद तो लगी रहती है। हाँ चलिए जल्दी से आगे जी। वज़अ यज़अु मौदिउन मजलिसुन, चले जल्दी खवातीन। हाँ मौदिउ, ये कर्रा का क्या है? कर्रा यक़र्रु मक़र्रुन, मक़र्रुन, मक़र ठिकाना ठिकाना, या फिर मुक़र्रर करने की जगह या टाइम। हाँ जी, इस्तख़रीज वज़्न जी। इस्तख़रिज मिम्मा यअती अस्मा अज़्ज़मान वल मकान वज़्कुर वज़्न कुल्लि वाहिद मिन्हा वल फ़िअल अल्लज़ी उश्तुक़्क़ मिन्हु। क्या करना है पता है कि अस्मा और ज़मान, अस्मा और मकान निकालने हैं, हाँ, और हर एक का वजन जिक्र करना है कि मफ़अल है या मफ़ईल है, और इसी तरह फ़िअल भी बताना है कि किस फ़िअल से ये मुश्तक़ है। बस 3 काम करने हैं। चलिए जल्दी से। हुआ हाँ अरबी में कहा जाता है, ठीक है, मैं सुना देता हूँ आप लोगों ने क्या पढ़ा। युक़ालु हुवा मिन्नी बिमरअय्य व मस्मइन, बिमरअय्य पढ़ना है उसको, व मस्मइन ऐ बिहैसु अराहु व अस्मअु कलामहु, वो मेरी आंख है, वो मेरा कान है। अरबी में इसको बोलते हैं कि हुवा मिन्नी बिमरअय्य व मस्मअ। क्या मतलब है कि मैं उसको देखता भी हूँ और उसकी बातों को सुनता भी हूँ। वो मुझसे है, वो मुझसे है। बिदअतुन मिन्नी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद के बारे में भी कहा कि वो बिदअतुन मिन्नी, कि वो मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है जी। हाँ फातिमा के लिए भी कहा जी। तो ऐसे है, वो हुआ मिन्नी बिमा, वो मेरे आंख और कान के मतलब जगह है, मतलब ये कि मैं उसको सुनता भी, उसको देखता भी हूँ। तो यहाँ पर
بتائیں اس پورے جملے میں موضوع بحث وہ نہیں تھا جو اب تک ہم نے کیا. اب بتائیں کہ یہاں پر اسم الاستخرجی یا مہارون اسم الزمان واسم المكان من هذه الجملة. مسمع جی جی اور جی وہ بھی ہے. رأى یرا سے مرآ ہے وہ مرآ جی. ہاں جی مفعل کے وزن پر جو کہ فعل ناقص ہے. کہاں دو فتح ہیں؟ ایک منٹ. نہیں وہ غلط نہیں ہے. مسعن مرعن آپ لوگوں نے اس میں منقوص کے قواعد پڑھے ہیں نا. هو مني بمرء مسعى مرأى جی بمرأن تو کیوں تنوین ہے اس پر؟ کیوں تنوین ہے اس پر بولے؟ اس میں منقوص کے قاعدے آپ لوگوں کو یاد کریں ذرا سا. اس میں منقوص کا قاعدہ یاد کریں. مرآ ہے مجرن مرعن مجرن. اس میں منقوص کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں میں بتایا تھا کہ اس میں منقوص کا اعراب کیا ہوتا ہے. منقوص کا اعراب کب مقدر ہوتا ہے کب ظاہر ہوتا ہے. رأيت قاضيا ایسے پڑھا تھا. ہاں رأيت قاضيا ہم نے پڑھا تھا. جی جی تو وہ تھا رأيت القاضي رأيت القاضي یا رأيت قاضيا. لیکن یہاں پر یہ جو اسم ہے مجرن اور اسی طرح مسعن اور یہاں مرعن یہ سارے اسما پر آپ غور کریں. آپ کو پھر قاعدہ یاد آئے گا. ان پر غور کریں آپ پھر سے قاعدہ آپ کو یاد آئے گا. دیکھیں ہے نا آپ لوگ اپنی نوٹ بک دیکھیں ذرا سا الٹیں. چلے آگے پڑھیں آگے پڑھیں. موعدک ان موعدکم الصبح. اور یہاں پر ایسے لکھا ہے ان موعدکم الصبح. ایسے ہیں آیت نہیں. یہاں پر اس میں جو آیت ہے موعدکم لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ہاں وہی تو جی جی. چلے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں. جی ہم صحیح ہے. چلیں ہاں سکن یسکن سے مسکن. جی صحیح ہے. چلیں وزن بتا دیں. وزن مفعول کے وزن پر ہے. جی جلدی سے آگے بڑھیں. شرابہ ہاں شربہ یشرب. یہاں بھی دیکھیں مفعول آیا ہے ویسے. شربہ یشرب سے بتایا نا مشرب. جی جی شبہ یسوی سے. جی بالکل. جی بالکل. ملجئن لجأ یلجأ سے ملجأ على وزن مفعل. جی یہ آپ نے سوا کہا نا. سویہ یسوا ہے. سویہ یسوا ہے وہ سوا یسوی. جی جی جسے مسوا ہے. ہاں من قام من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به. بتائیں اس جملے میں یا اس حدیث میں کہاں پر ہے وہ؟ اسم المکان اسم الزمان مجلس ہے. جی
آگے بڑھے جلدی سے. حدیث کو بتائیے آپ لوگوں کو, پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. چلے وہ تو ہو گیا. اب بول رہے ہیں کہ دوبارہ سبق کو پڑھیں, سبق پڑھ کر اسم ضمائر اسم المکان کو نکالیں اور وہی سیم کام کریں. چل الحمدللہ سبق ختم ہو گیا.